to look at the puppies. We're gonna be getting a puppy here. Ala, nangatulog sila. Oh, look at that little guy right there. Looks like a little boxer. Yeah. Oo. Ala, nagalingkod. Tahu ka ba? Hello. Ala, cute ka to. Ala. Hi. Ala. You can step in there, sweetie, probably. Hindi ko, ayos si step no, higa na. So, ano pa dito? 4, 6, 8, 10. Bisa tayo ka? Asa may gipili sa katong gapag gasped ano eh? Betul dah. Dek. Kana? Ini dah. This is kasa. Boy, too, huh? This the girl. Oh, girl? Oh, Girl. he's gonna be big. Yeah, look at those Kari paws, yeah. liwa burag boxer akon kayo buli kayo na. May usang burag na kato. Burag boxer kayo na. Asa gani? Dili kaning lali ko di mo. Kana oh. Bro, she look like boxer. Yeah, I like this one, yeah. Ah, Isn't it okay? boxer og now. Nasi digong to natog. Digong. Digong dali. Little guy? Digong. Where, girl? Digong. Oh, look like boxer. Look at this. There's a mole Yeah, here. the mole, yeah. Yo, Like kind bro, of. siya boxer juday kana si mole arida. Oh, ano siya ba? Oh. Kiri kay laki re. Nanay, pili na. Wala. Ato ni Kini this one. laki ni. Okay. Female. Female, okay. Yeah. It's white pose. Write a number Kini on laki it. ni siya na. Okay. No. Kada kiburag boxer og now. Kaya puti o kuan siya o kanang puti ijang kuan are. Iyang pose ana. Got little white paws, yeah. Very mellow. Must be tired, huh? Okay. Ready to sleep. Init man siya lawas. Oh. Ah, Kana laki na. baji ni. Baji po na. Baji ni. Uy, gwapa po na. Ang gwapo po na si na. Asa? Kato, kanang imong gawiran. Kini? Oh, gapa. Ang parehan sila. Gwapa po ni. Pero kaya more siya boxer og now. Muna daki. Kaya look like Layla. Yeah, yeah. Mura siya nung si Layla dahil kare. Pero ito siya Oh. dati daw. Ano yan ang daki sa una? Unagi gaway na. Ito mo kuan oh, ito manay kaniba ni. Hi. Ay. Yeah, they're tired. Tired. They're all ready to sleep.